Tanjo kana te korobo. Ibe sar te korobo. Korobo bali te korobo. Nani moi te korobo. Korobo bali te korobo. Bare flu te korobo. Kana ke kui. Kana tanto ma kui. Mbala umai. Me gudi wo kui. Hey nani moi barana. Kenya tigi barana. Mbese tigi barana. Motura makanale. Muru bibana ni moi tibam. Kaba bibana ni moi tibam. Mena dugu kibaru bom. Kwani wara benyona. Wara nisama benyona. Kwani tapuma benyona. Akana sita na la ulide. Akana dajali la divine. Mena nga album bo. Sondu matani koni doni. Abe dugu benyami. Mi mona fokale te soma. Mesa pranchi boka. Kojeli ke koro. Kose sama gitronga. Kose fili betu lage. Nani moi te korobo. Korobo bali te korobo. Bare plu te korobo. Kana ke kui. Kana tanto ma kui. Mbala umai. Me joli wo kui. Obe bagafe. Baga mara sisa umbe bagafe. Obe bagafe. Wara kiliti mugu be bagafe. Obe bagafe. Yapma mine jambe bagafe. Obe bagafe. Ulukunchi berebe bagafe. Kati fo manuye. Turase na fo korobo. Kukana la serema korobo. Moli bali ya la serema korobo. Neta kunga blokule korobo. Kosaka nga bolu korobo. Kodoro sonoma na. Kungere sonoma na. Tofe bla sonoma na. Sane sonoma na. Wamama la besoma na. Munamo. Turase na zamfa. Au pasaja agona pasaka kinga. Siro setade. Medo siri bolo kare. No medo tin kolo kare. Ote korobo, mama la fabulous te korobo. Ote korobo, fabuli lezi te korobo. Ale te korobo, ne korogeta te korobo. Ote korobo, tube kamara te korobo. Ote korobo, ya folina ali te korobo. Ote korobo, tube sise te korobo. Ote korobo, madame adu parfait te korobo. Ote No, bare so in jara ko juga i jo ngala sigi ko doni. Mi mana fokale te soma. Me sapra jigoka. Ko jeli ke koro. Ko se sama gitranga. Ko su filipe bange. Nani moi te korobo. Korobo bali te korobo. Bare plu te korobo. Kana ke kui. Kana tanto ma kui. Mbala umai. Me joli wo kui. Obe bagafe. Baga mara sisa umbe bagafe. Obe bagafe. Wara kiliti mugu be bagafe. Obe bagafe. Yapma mine jambe bagafe. Obe bagafe. Ulukunchi berebe bagafe. Kati fo manuye. Turase na fouye. Kukana la serema. Moli bali ya la serema. Meta kunga blokule. Kosaka nga bolu. Kodoro sonoma na. Kungere sonoma na. Tofe bla sonoma na. Sane sonoma na. Wamangala besoma na. No shimo i da so ini ko ni soin. Bagara e soin kera de. Soin kera do de bise ga fo ale ta la mais sino soin kera. Chay ndu meze dongal la de kabinya don do mina endu day. Amana dongili da abeja. Ale de endu da. Idabonga paula endu. Ebene baluwa endu. Bagara flonde ada. O chekele ndi do minu mega a titri ngale ke. Ayta YouTube ka sebe ko Bakaren Flow. Ne son de l'année di. Son injara akera barakera kono. Donc mi mana nya o gadi jama ko lame nyuma ne kadi be. Sabele minia salut internet. Malin auga général Chiko sabele. Kanyuma ne be am. Bo ambe do nga bi babu kono ambe goshili ge ambe tana sen fly.
sujet fɔlɔ n bɛ vieux bilen jaabi ne y'a dɔn ngorongo bilen b'i bɔ subaga bilen n bɛna a sigi a bo cɛ ma nka yanni n ka se vieux bilen ma an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye maliyɛn tɛ maliyɛn ka hɛrɛ fɛ maliyɛn filɛ maliyɛn e ye maliyɛn n'i ye maliyɛn ye k'a sigi k'i ka entreprise buruja o kɔrɔ de ye k'i bɛ ka san sɔrɔ a ma diya ye wallahi maliyɛn ma ɲi dɛ maliyɛnw n ye video 2 ye kunu ani kuna sini ni y'a tile 3 ye video ninnu bɛ ka circuler ko tumu bɔra najini baramuso ka najini mugu dɔ la nka a bɔra maa min da maa min y'a fɔ n bɛna o tigi de fɔ o ye jɔn de y'a tigi ye mun y'a bila nin kɛwale in na wallahi a ye nkalon tigɛ an bɛ tile min na bi mali kɔnɔ n'i ye du jate 400 399 a bɛ najini baramuso k'a ka na la maa si ma tumu y'a la najini baramuso bɛ mali la presque caman dɔnni ka jɛ san 10 na dɛ san 10 u bɛ mali kɔnɔ du 400 o 400 i b'a sɔrɔ du 399 olu bɛɛ bɛ najini baramuso utiliser nka o du 399 maa si ma deli k'a témoigner don kelen da kelen san 10 in kɔnɔ fana ko tumu bɔra najini baramuso ka najini mugu la o ma kɛ fɔlɔ an ma deli k'a mɛn an y'u ka publicité diɲɛ fan bɛɛ fɛ an ye musow yɛrɛ ye minnu bɔra ka commentaires kɛ hali video in kɔrɔ ka nɛni kɛ ka kuma caman fɔ k'a fɔ maliyɛn a ye changer nka a ma bali na aw ma ye comédien Kante o bɔra ka sibisi dilan kuma dɔ la a b'a di denmisɛnninw yɛrɛ ma kuma dɔ la cadeau la a bɛ sibisi in feere maliyɛnw y'a ye Kante bɛ ka san sɔrɔ o sibisi feere la u wulila u nana ko mana de ye o sibisi fana ye k'o ye denmisɛnnin dɔw faga dugu dɔ la o sɛgɛsɛgɛliw taara kɛ o ko la u taara sɔrɔ nkalonifin kabi ala ye cɛ ka sibisi da mana ma deli ka bɔ a la minanko fu ma bɔ a la papaga ma bɔ a la k'ala bɛ kɔnɔbɔli bila maa den na kuma tɛ ka do den faga mɛ juguw ka baara don ni muso in a tɔgɔ de ko ma na n k'a yira aw la fɔlɔ jɔn don n b'a yira aw la muso in a ye baara kɛ baramuso bara presque san 2 ou san 3 ani kɔ a bɛ baara la najini baramuso fɛ yen denni ye ŋanamu kɛ u y'a gɛn a gɛnnen o ma bɛn a ma donc ne bɛna mun kɛ ka venger baramuso la denni m'o dɔn dɛ a ye arme kelen min sɔrɔ a n'a terimuso wulila ka taa mise en scène dɔ kɛ n t'a dɔn u ka cabinet de don wa u taara tumu ta yen n t'a dɔn u ye tumu in bɔ diɲɛ fan o fan la parce que musomaninw bɛ Bamako bi tumu bɛ bɔ olu ka silipu kɔnɔ sabula silipu mana semaine 1 semaine 2 k'i la a tɛ da ji o laban ye tumu ye sabula tumu bɛ nɔgɔ de nɔfɛ u taara tumu bila assiette kɔnɔ ka najini baramuso najini n bɛna détail bɛɛ di aw ma ka décortiquer aw k'a bɛɛ lajɛlen film ka ban k'a yira k'a fɔ ko in mise en scène don muso in bɛ ka venger najini baramuso mɔgɔw la donc a ma se ka arme wɛrɛ foyi sɔrɔ ni nin tɛ k'u labin k'u lagosi bɛɛ ka ban u la o de ye ale fana ka ɲɛtaa ye kɔnɔ tɛ tumu ma deli ka bɔ baramuso la fɔlɔ an bɛɛ ye dɔ dun baramuso la ne tɛ nin ye ne ma sa dɛ n'i ye tumu dun mɛlikɛli ma mago t'i nin na bilahi tumu de b'i nin tigɛ muso ye jɔn ye ma a ye baara kɛ baramuso la n bɛna photo yira aw la n bɛ sɔrɔ ka taa ni video ye fɔlɔ a jangarabu denni in filɛ nin don video min kɛra ka baramuso lagosi k'a fɔ ko tumu bɔra u ka najini na k'u ka najini man ɲi ko n'i y'a dun k'i bɛ sa a muso in de filɛ nin ye a photo de ye nin ye tan ale de ye nin ye an ɲɛ b'a kunsigi la a kun na i ko wulu photo tununnen dugu kɔnɔ a dɔn dugu kɔnɔ o bɛ yala cogo min na an ɲɛ b'a a n'a ka periki nin periki ninnu sa ninnu yɛrɛ fabriqueli est ce que a jɔlen tɛ wa ka periki sanfɛla kɛ finman comment on appelle comment on appelle urzu bordeaux ye ka dugumala kɛ rouge ye nin periki ninnu ne famana k'a to najaw de bɛ nin don u kunna Nigéria musow olu de tun bɛ nin periki in don bon nin periki filɛ nin ye nin den yɛrɛ kunna ne y'a ka video lajɛ poussière de tun bɛ ka wuli periki in na ne y'a dɔn munna baramuso ye nin kɛ sabula baramuso ka baarakɛyɔrɔ olu ka najini bɛ dilan yɔrɔ min na o tɔgɔ de ko sanuya
o periki min be kuna poussière de be ka wuli o periki la yaro etna se kata I bolo do an nanjini na deni ye video min ke ka baramuso la gosi ku mangoya ka venger ula o video de ni aya lamé Allah Wana wale se ni fen. ali fara ne te sa ya ka deuxième video de aka premier video flé ni jaga mugu be gara durula o kuma burama dumbe ya be mu soro voilà aka video flé Mo ya laje. Baramuso mɔgɔw ka jɛgɛ mugu a ye tumu bɔtɔ a kɔnɔ. Masa a lajɛ. Ne yɛrɛ nin bɔ se ko n b'a kɛ n ka nana a yɛrɛ kunna ja ye. N y'a ye. A y'a lajɛ. A lajɛ ni muso bolo a lajɛ. A lajɛ. A lajɛ. très bien A lajɛ. très bien a y'a lajɛ dɛ c'est-à-dire mugu a ye tumu bɔ. tumu de filɛ nin assiette kɔnɔ u ye mɔgɔ ka najini dayɛlɛ ka o funfu tumu de kan a y'a lajɛ dɛ donc a bɛna fɔ k'a ba bɛ na baramuso najini dayɛlɛ najini dayɛlɛ tɔ deni tɛ kamera sigi najini na dɛ a bɛ kamera bɔ najini na ba bɛ najini dayɛlɛ donc a b'a funfu tumu kan a y'a lajɛ dɛ a ye video lajɛ ka ɲɛ A lajɛ. a y'a lajɛ dɛ Ne yɛrɛ nin bɔ se ko n b'a kɛ n ka nana a yɛrɛ kunna ja ye. N y'a ye. A y'a lajɛ. A lajɛ ni muso bolo. musokɔrɔba bolo lajɛ dɛ a y'a lajɛ dɛ A lajɛ. très bien a y'a lajɛ Masa. Ne ni baramuso mu. Ne de bara. Tun bɛ ne to na. Subhanallah. Tana. malien ni ba cɛ malien bɛ se ko la non ni malien ko k'a b'i lanɔgɔ non hali n'i yɛlɛla kabakolo kan ka jigin a b'i lanɔgɔ fura t'a la bilahi malien ma ɲi dɛ malien jamana wɛrɛ ta de I b'a ye jamana wɛrɛ najiniw bɛ bɔ u faso la ka na Mali la ka na feere malien tɛ nin kɛwale jugu ninnu ta ko o jamana taw sɛgɛrɛ dɛ mais minnu ye malidenw ta ye minnu ye Mali ta ye u bɛ nin kɛwale kɛ k'aw de sɛgɛrɛ sabula u b'a dɔn jamana wɛrɛ ta ninnu I n'a fɔ Nigeria olu ka entreprise minnu bɛ Mali la ka nin fɛn n'a ɲɔgɔnnaw dilan u t'olu boycotté parce que olu tɛ bamanankan mɛn mais u yɛrɛ dama minnu bɛ bamanankan mɛn gan gɛrɛgɛrɛ mɛn lebu bɛ digi minnu na minnu bɛ maloya k'a fɔ ko nin kɛwale jugu ne ka baara ye nin ye dɛ u b'a ta ka olu de sɛgɛrɛ sinon maa o maa ka sira t'a la u tɛ nin kɛwale ta k'i sɛgɛrɛ aw n'aw fa n'aw ba cɛ a ye nin video lajɛ où est la crédibilité crédibilité bɛ min a y'a kɛ Ala kama a y'aw concentré a ka video lajɛ dɛ n b'a di aw ma c'est à dire nin n'a ba bɛɛ ma sugu kelen bilahi sama ma fisa ni den ma ye deni bɛ k'a fɔ k'a ba bɛ ka najini c'est à dire ale yɛrɛ min dayɛlɛ tumu bɔra o kɔnɔ nka o dayɛlɛ to bune adamaden si ɲɛ ma da o kan a ye téléphone ta a ye video lajɛ nin ye video début aw ɲɛ bɛ baramuso najini funfutɔ la tumu de kan ta k'a mana sachet ta k'a bila kɛrɛfɛ mais najini ɲɛlɛtɔ ni tumu bɛ bɔ a kɔnɔ jɔnni de y'a ye jɔnni kɛra Ala ye k'a dɔn deni bɛ ka min fɔ jɔnni kɛra Ala ye k'a ye tumu bɛ ka bɔ ni ne y'a dɔn ko baramuso ka najini man ɲi tumu de b'a kɔnɔ najini a da yɛlɛtɔ ne bolo ne b'a filmer de k'a dafara ka sɔrɔ k'a bon assiette kɔnɔ tumu ka bɔ a la diɲɛ maa bɛɛ k'a ye k'a fɔ nin ye najini dayɛlɛ sisan tumu bɔra a kɔnɔ nka najini dayɛlɛlen ta I kana yira maaw la ko ne bɔra ka nin najini dayɛlɛ ko tumu de bɔra a kɔnɔ ɔ ka dɔ wɛrɛ ta ka di ba ma ba b'o dayɛlɛ nka o dayɛlɛtɔ diɲɛ maa si ɲɛ tɛ d'a kan ɔ ba ye mun k'a kɔnɔ a kelen k'a dayɛlɛ Ala de b'o dɔn a ye sabali maliyɛnw mais le grand surprise ye jumɛn de ye muso min bɛ ka nin kɛ min bɛ ka nin fɔ ale yɛrɛ ye san 3 a y'o baara najini baramuso bara olu y'a gɛn donc pour que a ka se k'i venger baramuso la a ye nin kɛwale de kɛ a ye san 3 de kɛ a bɛ baara la najini baramuso fɛ yen a virela de k'a gɛn ka bɔ a ka poste la ko ale ye produit munna ye a jɛlen tɛ a sanuyalen tɛ k'olu ka najini n'u y'a don mana kɔnɔ k'a tɛ se ka ko bilen k'a bɛ don dumuni de kɔnɔ directement donc muso ye mun kɛ pour que a ka se k'i venger najini baramuso la a ye nin kɛwale in de ta ka mɔgɔ ninnu sɛgɛrɛ n'a ye aw ni Ala ni kira cɛ hɔrɔnya dɔ ye nin e ma maloya k'i ba sigi diɲɛmaw ɲɛma k'a bila ka mise en scène kɛ fɛn min bɛ se k'a yɛrɛ maloya fo a sa don bon ne bɛ défi dɔ lancer Mali musow aw minnu bɛ baramuso utiliser n b'a ɲini aw fɛ a ye bɔ aw ka nin témoin ye a ye bɔ aw ka nin témoin sabula baramuso ye maliyɛn ta de ye
baramuso ye malien ta di muso do de den ta du o fana dayirimɛ bɛ nin na a b'a fa balo nin na a b'a ba balo nin na a b'a ka denbaya balo nin na a bɛ fantan wɛrɛw balo nin na donc anw bɛɛ y'a dun wa dɔw bɛ ka dun hali sini aw minnu y'a san hali sɔgɔma in na ka kɛ aw ka na la n y'a ɲini aw fɛ a ye bɔ aw ka nin défi relever sabula nin ko sugu ninnu man kan ka tolérer wa baramuso mɔgɔw bɛ plainte tigɛ e kama e bɛ taa kaso la n'a ma kɛ i ka ku bɔ an na yan e b'i siyɔrɔ falen bilahi e siyɔrɔ bɛ changer siyɔrɔ bɛ k'e bolo ani dimi ye an ka taa a y'a lajɛ. o y'a lajɛ baramuso mɔgɔw ka jɛgɛ mugu a ye tumu bɔtɔ a kɔnɔ e masa a lajɛ ne yɛrɛ ye nin bɔ se ko n b'a kɛ n ka na la a yɛrɛ kunna ja ye n y'a ye a y'a lajɛ ale ni muso bolo a y'a lajɛ a y'a lajɛ e masa ne ni baramuso très bien ala lajɛ a filɛ wala a bɛ caméra cɛ ka bɔ a kan a y'a lajɛ a y'a lajɛ anw sara a y'a lajɛ a bɛ k'a fɔ a y'a lajɛ en même temps a bɛ caméra sama ka bɔ ba kan ba bɛ mun de bila mana kɔnɔ mise en scène dan bilahi non mais faut être c'est-à-dire a hakili la ko anw bɛ 12 ans de la a hakili la ko c'est-à-dire n'i da mɛn jɔ b'a la da bigi ko dɛsɛ de bɛ maaw la jamana in kɔnɔ a ye deuxième lajɛ. aw salamu alaikum ne ye baramuso mɔgɔw ka jɛgɛmugu min bila tumu bɔra a kɔnɔ ne m'a dabɔ lagosili ma ne m'a dabɔ foyi kama ne yɛrɛ min filɛ nin ne ye baramuso mɔgɔw ka baara kɛ ka tɛmɛ n ka mɔgɔ caman y'a kɛ ka tɛmɛ mais n y'a dayɛlɛ a kɛ i n'a fɔ ko tumu de bɔra a kɔnɔ et puis fana a kɛra n yɛrɛ bɛ se ka fɔ k'a kɛra n ka na yɛrɛ ne kɔrɔkɛ muso yɛrɛ de tun bɛ tobili la a sɔrɔ ne bɛ to tobili la ale bɛ na nɔgɔ la. a y'a lajɛ ne yɛrɛ de bɔra ka baramuso ka najini lagosi nka ne yɛrɛ baara k'u bara kuma min na e bɛ baara la tumu kun t'a la san 3 e bɛ baara la baramuso bara tumu ma bɔ a la ɲɛmɛrɛ ma bɔ a la jimɔgɔ ma bɔ a la mais e kɛlen ka baara bila kalo 6 dɔrɔn tumu yɛrɛ najini baramuso ka najini na tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la maliyɛn i bɛ se ko la cɛ e ye san 3 kɛ i bɛ ka baara kɛ baramuso bara san 3 in kɔnɔ diɲɛ fɛn jugu si ma deli ka bɔ a kɔnɔ min bɛ maanifin faga mais e ye baara bila dɔrɔn tumu yɛrɛ u ka najini kɔnɔ baramuso i t'i yɛrɛ ɲininka i ŋaniya de ma ɲi bilahi mɔgɔ bɛ se ka nin fana kɛ a ɲɔgɔn adamaden ɲɔgɔn na bon ninnu de bɛ tila k'u sigi e ala ka taa karamɔgɔ a ye dugawu kɛ n ye n ka cɛko gɛlɛyalen don e bɛ cɛ sɔrɔ tan sunguruba e bɛ cɛ sɔrɔ tan terejugu e bɛ cɛ sɔrɔ tan tutu e bɛ cɛ sɔrɔ tan ɔ kami baramuso ye bila sisan e tɛ wari sɔrɔ ka periki sɔrɔ ɔ periki min b'i kun na poussière de bɛ ka bɔ o camancɛ la e y'a décidé k'e bɛ taa baramuso boyikote ka taa aw ka ɲɛgɛn tumu ta ni dangadenya yɛrɛ tɛ e bɛ t'i ɲɛ i bolo don cabinet kɔnɔ cogo di ka tumu labɔ wa ni tumu bɔra i yɛrɛ ka silibu de kɔnɔ sabula n y'a fɔ i ka silibu ninnu tɛ ko hali n'i ye poussière bɛ ka bɔ maa min ka periki la n'a fɔra ko ka kulusi tɛ ko o tɛ bali maa si la nka la t'as très mal dansé baramuso bɛ dun Mali kɔnɔ a y'a kɛ Kante la yan o ka sipisi jɔra n ko y'o dɔ fara o ka succès kan aw y'a kɛ Kante la yan a ye dɔ bɔ Kante ta la hali sini fɔlɔ n'o tun bɛ sipisi conteneur kelen de labɔ tile kɔnɔ sisan a bɛ conteneur 3 de labɔ donc i t'a dɔn k'aw ka mɔgɔ lagosi k'o bɛ mɔgɔ la progresser de saraka denkɔrɔ bilalen ka taa ala minɛ hadamaden ka se ka kɛ a ye deni lajɛ a y'a kɛ aw fa n'aw ba kama a ka nin lajɛ e bɛ don da la perikini kelen a b'a mɔrɔ a b'a c'est à dire periki nin periki y'i sutura dɛ o periki kelen de filɛ a kunna yan han san 5 wa n'i taara ala ka compte tiktok ka perikini kelen de b'a kunna ka b'a ye tiktok dayɛlɛ fo bi periki kelen de b'a kunna e mi miiri e mi tasi dɛ sunguruba panake n y'a fɔ n ko sunguruba tɛ baasi ye nka kɛ sunguruba halala kɔni ye panake sunguruba tɔw bɛ t'u ka marchandise feere Dubaï e dangaden sigilen don ko najini baramuso y'a don ta e tɛ fɛn sɔrɔ a la n b'a dɔn k'e n'i ba aw ka jagow ma ja an ka taa n bɛ e bila yan bi n bɛ na de e b'i siyɔrɔ changer donc n bɛ na yɔrɔ jumɛn de la n tɛ video tɔ janya n bɛ combien de minutes la n bɛ voilà n bɛ 20 minutes la n bɛ 10 minutes dɔrɔn kɛ vieux bilen kan n b'a jaabi o dɔrɔn ne ye video kɛ ne y'a fɔ aw ye vieux bilen ni Sidiki Jabate ka ko ye n ko vieux bilen bɛ segin ka bɔ maliyɛnw ma da ne la ne sugo de bɛ vieux bilen dɔn bilahi ne b'a dɔn trop nka kabini n y'a dɔn don min na vieux bilen kabini ne ye vieux bilen dɔn don min na k'a ye don min na a bɛ video kɛ a bɛ kuma radio la
ne ma deli k'a ye ka vidéo kɛ a ye vidéo min raté ka tɛmɛ a ka kunu vidéo kan bila vidéo c'était pas la peine quoi ni ko bɛ vidéo in ta ko kana jouer yan i fan bɛɛ wo de c'est à dire i y'i yɛrɛ kɛ ɲinti de ye quoi bilahi dɔnyɔrɔ bɛ fan bɛɛ fɛ tellement que vidéo in i ye opportunité di yan k'i gosi n yɛrɛ t'a dɔn n b'a daminɛ yɔrɔ min na ka yɔrɔ min to yen quoi i yɛrɛ malo k'i bɔnsɔn bɛɛ malo k'i muso malo k'i kabila bɛɛ malo hali maa minnu b'i fɛ i y'a bɛɛ malo bila i ye taka pɛrɛn de k'u bɛɛ la quoi viens bien ma vidéo kɔnɔ a ko ale y'a fɔ Sidiki Jabate privé la ko mobili ko b'a la ko nka mobili 4 de b'ale bolo maa min ko mobili 4 b'ale bolo o bɛ mobili deli la o tɛ moquerie ye o de la n ko a ka vidéo bɛɛ opportunité de ye quoi bilahi mobili 4 b'e bolo musokɔrɔba dɔ dalen filɛ nin ye a ka so kɔnɔ so banbali hali tɔli t'a la e ma se ka don Sidiki Jabate kan ko n denkɛ ɲama i k'an dɛmɛ an ka nin musokɔrɔba in ka tɔli da dɛ e m'o kɛ dɛ e ko k'e ka mobili 4 na mobili 3 b'e bolo nka e bɛ 4 na ka ko de la cɛkɔrɔba dɔ filɛ nin ye ɲama sanfɛ cɛkɔrɔba dɔ filɛ nin ye a bɛ malobɔrɔ de ɲun a ko la den t'a bolo min bɛ se k'a place ta e ma se ka don Sidiki Jabate kan ko n denkɛ an ka ɲa nin ma an ka manangundi nin ma a bɛ se k'a ka denbaya balo cogo min na dɛ mais e ko e ka mobili 4 na mobili 4 b'e bolo est ce que e ye Sidiki Jabate yɛrɛ ɲininka ko mobili joli b'a bolo wa 4 b'e bolo nka e bɛ ka dɔ wɛrɛ deli e bɛ ka min deli est ce que e y'o ɲininka n'a y'a sɔrɔ joli de b'o tigi bolo wa mobili 4 b'i bolo kelen tiɲɛna i tɛ kelen feere i ka dɔ jɔ i ka dɔ dilan mobili 4 n'a si man ɲi i t'a bɛɛ 4 b'e bolo nka anw b'an sen na tellement que i ye opportunité de k'i gosi bilahi hali n t'a dɔn n b'a ta yɔrɔ min na i yɛrɛ malo dɛ i ko Sidiki Jabate ko ye sɛbɛ de ye k'a tɛ ɲɛ a kɛrɛfɛmɔgɔw ma ko nka k'a bɛ ɲɛ maa wɛrɛw ma e tɛ Sidiki kɛrɛfɛmɔgɔ ye e yɛrɛ dabara de ko k'e bɛ ka Sidiki Jabate dɛmɛ ko e m'a dɛmɛ ko a ta ye tiɲɛ ye e m'a dɛmɛ ko Sidiki yɛrɛ ka di ye nka i y'a dɛmɛ a fa ani Baseku Kuyate Baseku ma sa o bɛ balo la e ye Baseku kɛrɛfɛmɔgɔ ye i ye Tumani kɛrɛfɛmɔgɔ ye nka i tɛ Sidiki kɛrɛfɛmɔgɔ ye dɛ Arajali ko ten Arajali ye révélation min kɛ vieux bilen contre la an k'o lamɛn fɔlɔ c'est à dire a ye Sidiki Jabate traité de toutes les noms nka vieux bilen yɛrɛ ka baara ye min ye a y'o yɔrɔnin lamɛn fɔlɔ n b'a décortiquer au fur et à mesure ko ni ɲɛ fɛn min sɔrɔ ko ye halala ye Rajal siya cogo di ne taara reportage Rajal siya cogo di ne taara reportage la dugu dɔ la Rajal ja kana to ba ka goyo de ne ta baara la i ko ma kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko ni nin ye Arajali de ye fɔlɔ minnu t'a dɔn vieux bilen kelen ni Arajali de tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ ani ne tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mun y'u fara sɛ dununkɔrɔ den naani e m'a dɔn ne y'a dɔn vieux ne kun tamani sen fila kan ala ko ye nkalon ye bilahi hali ni ala y'an faga kan ala wuli tuguni vieux e ni sen fila tɛ na tonton vieux bilen i sen fila lama tɛ na diɲɛ kɔnɔ ala ma baga e ma dɛ hali ni ala y'an faga k'an ka wuli tuguni vieux bilen e ni sen fila tɛ na e ni sen kelen de bɛ na tuguni wa i ɲin dafalen tɛ se ka na diɲɛ kɔnɔ sabula ni ala kun ye sen fila dafa bilahi e kun bɛ jamana Mali e kun bɛ Mali faga e kun bɛ Mali n t'a dɔn n b'a f'i ye cogo min na quoi bilahi hali n'an sara k'an wolo kura ye e ni sen fila tɛ na n ko lanjuru maliyɛn b'a fɔ aw ɲɛna lanjurutɔ bɛɛ tɛ hinɛ to mɔgɔ ye lanjurutɔ bɛɛ tɛ hinɛ to mɔgɔ ye lanjurutɔ nanfigi man ɲi lanjurutɔ soburu jaburu o man ɲi lanjurutɔ banjanbila man ɲi lanjurutɔ kafiri man ɲi lanjurutɔ bɛɛ tɛ hinɛ to mɔgɔ ye dɛ aw ɲɛ bɛ vieux bilen na a b'a sen kelen ta ka fila ɲɛfɛ aw b'a hinɛ minɛ vieux bilen tɛ hinɛ to mɔgɔ ye dɛ namara sɛngɛlɛnni mobili 3 sen t'e bolo e bɛ mobili ko kɛlɛ la sen filatigiw ma kɛlɛ min kɛ mobili nɔfɛ e lanjurutɔ sen kelen ne sen fila filɛ n bolo ne bɛ nin sen na e ma kɛlɛ kɛ ko namara moto ka ɲini ka di e ma
e se mai ne ko era be ambulance mi ne chogo di e bi se na accelerateur ka chogo di ha aw ni ala che ni ne la nyuru to ko maganga ni hine mine ne namara ko maganga namara mi ine mine wo namara se kele mai se kele igo se nugu iba tunomi de iyo ye beki de bibulu bere de be vie bulu na ma bere ta ba seta aba flanya fe ebe mobile go kele la namara ni mobile go kele e ma kele ke namara ni moto la e ma kele ke namara nege sola e ma kele yere ke ko bere ka sanga dima ebe kele la mobile ko de la namara ni mobile namara ni kan namara sadir ne fieto ni dalangolo nyinde maminda ni o dai gese ko kele la jude kanachi ni fieto ko ka karanya na aya mina ko se fla ko na nyebe kula ni namara e mobile go kele la billahi aya juchi namara te ne sigo fle ne se fla kay me ne be sina namara to be mobile go kele la senti bolo ka fremne senti bolo ki senda ambulance ga wa sere ti bolo ka mobile accéléré de be kele la ko mobile maro ke ba ni fe ba ni nga fieble anya munkila ni ma la njuru to bete akana hine la njuru to bela la njuru to mai la njuru to bete kal la njuru te banayede la njuru to do yere be ala yo lungu ni ya de la je ni nga la njuru bla ula de fieble yo ma do mokeli te mana kan fote la njuru to be la njuru to nga la njuru to be kal la njuru te banano ala do ngani ya de la je ku ke la njuru to comme fieble se mai senti bolo ka fremne senti bolo ka action ki senda accélérateur kan sente bolo ka ambulance mine be kele la ko mobili sirigi yere mana mobili di mau ni yi boli ki nyesi mobili ba do ma senga dese ka fremne sirigi mi faga sirigi ma faga kana dama de ni manya ki ba son boli ma fena na mara moto nyini ka dama moto se sabanu me bamako wa bi woro o dole nyini ka dima ni ta moto ko la sa ko fo mobili boli senti ku wa mobili te dima de ne ya don ni cheni me bo billahi na mabo besa wonye ngodo wa ay arasi jali ayo taku ka barake nyofe ko mi mana mi soro ko yo tai aya lamade dunu ngoro nofe ayo fana buwa ka villa ko ni plenty de be ka yala bamako bi ko ka arasi jali nyini iga doko la ede se mai ede yo ye ede be ka yala kebe bun hada ma dew nyini nimi to wallahi isendo ni ala ma kare ko be ngalui ne mi to ebe fofo duguma vieble ne kale masala nimi to ibe fofo wallahi ibe fofo ya nima fofo yi bobaraka ibe fofo kono baraka ne de afie de yala ni plenty I kafiri ayala me fami so ko e halalai mais itse ga sura kalola yen ci ka ta reportage la dugu do be ko chele be chele rodo chele ho ne tara reportage la do me moto ga wati into moto re ga charno ni chele bulin na to ni to afo ko ne do mo ko kalono ko obli ni bolo chele ga we she duru le ne wa duru moro duru o duru moro duru la we keme duru daga ego ko ne mi so na reportage ko ne tai ne la ne ka element bla radio la faible ne kele ko ne ma she dama voilà donc de na wala njuru tote ni de la njuru tote ni hinek aw kana cheni ni tanka hina me chokoro balangolo ne do billahi sirigi wolo la ka soro bible me aradu la be kuma ma seka mingi yere koko sera ki I débrouiller ka mobili saba soro ba do jolle be sirigi bolo mami sera ka débrouiller iko ko contrat do ko mi bolo kalo nani ko 4 millions 5 millions o contrat ko ingera togodi mami sadre bi ali mami ngangi de moti de mebli contrat 5 millions hal sabe yala la ka mobili deli nga mobili sababe chenelo iti muso kelen furu sa go fere iko do mobili la wallahi mobili te dima ni ben namara moto fe ya pas de problème mobili ati dima ya ne ni be sa ga sa nakade iko ko matese ka bali kitafo ne ba do mim amatla de cheri matla de wallahi vieble matla vieble kun akili la c'est-à-dire mena vieble nga kele kun foye billahi habeta biya kan toyi abeb men fo na ni video nu la mena commencer ga sira ka fere mena de sinon vieble matla de avec vieble nga objectif don c'est-à-dire vieble nale kana siriki jabate deme
a taalen kaso la pour lui diɲɛ fɛn bɛɛ bɛ Sidiki bolo n'ale bɔra kaso la o y'ale ka diɲɛlatigɛ changelen ye mais vieux blanc bɔlen kaso la a ye 80,000 min sɔrɔ dɛ a jɔra o la a jɔna o la de i ko k'i taara fɔ Sidiki ye k'i bɛ mobili ko la k'a ko i ma ko insha Allahu k'a bɛ mobili d'i ma ngo i ko k'o ye kalo 4 ye k'o ma mobili d'e ma k'o tɛ ka appel ta bilen o kama comme i y'a deli mobili ni e ye hɔrɔn ye k'e b'i danbe don k'e ta ye mobili ko ye n'i ye maa wele hɔrɔn wele dibi la ko n sɔn karisa n'a ko i ma n b'i sɔn n'a m'i sɔn se k'i sɔn don ma se n'a m'i sɔn n'e taara deli jama la n'a ko a t'a di dun e hakili la k'e y'a demandé privé la a m'a d'e ma n'i nana kɛ jama la k'a bɛ d'i ma Sidiki n'i ye mobili di vieux blé ma billahi an bɛ burujali da e ka Facebook kan yan kabi Ala y'i da i ma min ye ɲɛna kana di dɛ ni namara moto dɔ y a pas de problème n tɛ interposé mais mobili a tɛ di dɛ comme vieux blé ka objectif kun y'o de ye a hakili la ko n'a bɔra kaso la a ka diɲɛlatigɛ bɛ changer a bɔlen kaso la a ye 80,000 min sɔrɔ a jɔna o la 80,000 bɛ muso joli furu Maraka la 80,000 bɛ muso joli furu Fana 80,000 bɛ muso joli furu Bɛlɛdugu 80,000 bɛ muso joli sɔrɔ Ganadugu e mi miiri 80,000 na dɛ 80,000 min bɛ se namara moto sɔrɔ i ye o comme o ma ɲɛnabɔ vieux blé ye fɛn min dilan a bɛ fɛ k'o de tiɲɛ a ka objectif ye nin dɔrɔn de ye a ye fɛn min dilan a ye Sidiki dɛmɛ kungo min na dɛ a bɛ fɛ k'o kungo ɲɔgɔnna 200 de sigi cɛnin kunna mobili ko tɛ dɛ nin ko in ni mobili ko ka jan ɲɔgɔn na i ko sankolo ni dugumakolo billahi sinon mobili 3 bɛ maa min bolo namara mobili 3 tigi e bɛ mun kɛlɛla mobili 4 ko nɔfɛ muso 3 bɛ maa min bolo mun bɛ taa o bila woro kari siɲɛ ta la muso 4 ko la muso 3 b'e bolo e bɛ ti woro kari mun na ko muso 4 n'i ye muso 4 ɲininkali kɛ n'a dir'i ma alhamdulillah n'a ma d'i ma i t'i yɛrɛ ɲini mun bɛ t'i bila woro kari la vieux blé tɛ mobili ko la vieux blé tɛ foyi la vieux blé bɛ fɛ ka Sidiki Jabate sigi a malo kɛnɛ kan de a bɛ fɛ ka jo di cɛnin juguw ma maa minnu sigira k'a fɔ ko nin ko in laban ko maa minnu ye Sidiki dɛmɛ k'u bɛna kɛlɛ vieux blé bɛ fɛ ka olu ka tiɲɛ de lasegin u ma a bɛ fɛ ka raison de di u ma kɔnɔ tɛ vieux blé tɛ ka nin ko in kɛ mobili ko tɛ wari ko tɛ wallahi n ye n kɛlɛ hali ni Sidiki ye mobili di vieux blé ma a bɛ segin ka na i bɛɛ tɛ maa min bɔ ka ni dɔ d'a ma dɛ vieux blé tɛ mobili ko la ɔ a bɛ mobili ɲini na aw ma ye plainte ko bɔra la e bɛ ka bɔ ka dɔ diffamer k'o ye sɛbɛ ye k'o t'a ɲa a yɛrɛmɔgɔ ye ko fɔ maa wɛrɛw i ko ko Sidiki Jabate ko e y'o deli mobili la ko e y'a ban ka mobili d'e ma ko nka k'o ye anniversaire organiser a ba ye ko ka million fêter o digira e la n tɛ ɲɛmɔgɔdenya yɛrɛ dan ye cɛnin wolola k'i to arajo la i bɛ nkalon tigɛ i ko nugu t'i kɔnɔ n'a ye kuma daminɛ i b'a fɔ cɛnin ye arajo de kunu ɔ k'o kana ba ka anniversaire kɛ k'o y'o kɛ ko ka million fêter o ma bɛn vieux blé ma donc pour lui foutage de don Sidiki ka taa Fana Sago ka anniversaire kɛ a ma mobili d'ale ma e vieux blé e de y'a wolo wa o Fana Sago de y'a wolo e de y'a wolo n ko cɛnin tɛ mobili ko la vieux blé ta tɛ mobili ko ye ne ye kale aw ye bi a y'a sɛbɛn ka bila a ye nin video a ye nin parti tigɛ don dɔ la an bɛ segin a kuma la vieux blé ta tɛ mobili ko ye vieux blé bɛ fɛ ka Sidiki Jabate malo di wa n'a m'a kɛ a bɛ tɛmɛ maa wɛrɛ fɛ min b'a kɛ dɛ wa Sidiki n'a y'a sɔrɔ kuma tɛmɛna i ni vieux blé cɛ gundo la k'i nana mobili deli la mobili deli mun bɛ taa kaso kɔnɔ kumaw bila o kɔnɔ e bɛ mobili de ko wa walima e bɛ k'i yɛrɛ expliquer de i ko k'i ye Sidiki demandé mobili ko la ɔ aw ana kɛ anw bɔra k'i jaabi mais est ce que Sidiki bɔra k'i jaabi est ce que Sidiki kumana nka i taar'i sigi kunun tuguni ko wayi ko ka e to kaso la ko Sidiki somɔgɔw kumana dumuni di Sidiki ma k'u kun tɛ sɔn dumuni den i ni arajali kɛla o seko de la halisa e b'a dumuni ko la ka hadamaden kɛ e de bɛ yala ka kungoma yɔrɔ ɲini ka taa jamais dun muso 4 b'e bolo ou muso 3 de olu ma se ka dumuni min tobi ka taa di e ma e b'i jigi da wali du ta de kan e tɛ faden to kɔrɔ dɔn wa i ko e segu ka ɲi nka n t'a dɔn ni ye e bɔra segu dugu jumɛn na a na k'i bɔra n t'a dɔn n kana taa mɔgɔw ka duguw neni i nana i ko Sidiki ma k'i y'a deli mobili la k'a mi sɔn anw yɛrɛ kun t'a kalama k'i y'a deli mobili la privé la koyi e de nana fɔ yan anw kun t'a dɔn ko mobili 3 b'i bolo koyi e de nana fɔ yan anw kun t'a dɔn ko mɔgɔ wɛrɛ de y'i bila k'i m'a dɛmɛ tiɲɛ yɛrɛ kan
an da dɔn k'i y'a dɛmɛ kama di an to don koyi e de nana bɛɛ fɔ an ye Siriki n sɔn mobili la an ka mobiliw man ɲi an y'a faamuya anw bɔra anw y'a décortiquer anw ko k'i ye min kɛ fagobagatɔya don mun ye kasoko kuma bila o la Siriki aw de bɛ ka kuma sinon hali an taalen kaso la Siriki somɔgɔw tun bɛ taa dumuni di Siriki ma a tun tɛ ne sɔn e tun bɛ fɛ k'i sɔn dumuniden k'i sɔn mun na to tɛ aw fɛ daga tɛ sigi yen han e musow tɛ nafɛn san yɔrɔ dɔn u tɛ malo san yɔrɔ dɔn dumuniden i t'a dun wallahi ni ka kɛlɛ kun ye k'e ma jabajalakaw ka jabaji dun i t'a dun dumuniden ne kolokolo ye han n nana ko i ka so mobili la mun bɛ taa kasogo n k'a ma tila kumaw bɛ cɛ in kɔnɔ kuma bɛ nin namara in kɔnɔ n'a m'a fɔ a bɛ sa bilahi wa a tɛ sa ni kuma ninnu ye dɛ n ko vieux blanc bɛ tila ka bɔ kabi ala y'a da ani Tumani Jabate jɛra don min na fo kana bila bi la vieux blanc bɛ tila ka relation bɛ ɲɛfɔ yan ko tɛmɛna ani Siriki cɛ a ko bon tu vois wallahi a y'a ɲɛɲini ka ɲɛ dɛ sûrement Mama Sita somɔgɔw sera vieux blanc la wallahi billahi vieux blanc bɛ ka Siriki kɛlɛ de aw t'a dɔn dɛ c'est-à-dire nin ye ko début de a b'a daminɛ tan ka careseli kɛ au final vieux blanc bɛna ko da Siriki kan yan wallahi hali Mama Sita n'a somɔgɔw m'o d'a kan a ye min fɔ kunun aw ma mɛn ko Mama Sita somɔgɔw taara ale voir kaso la k'u ko ale vieux blanc ma k'olu ye nin bɛɛ kɛ pour que Siriki ka se ka Mama Sita furu ala olu somɔgɔw fana barika bannen don dɛ Mama Sita fa y'a si kɛ sara dɔn hali a ma se ka denmusonin kelen y'a ɲɛna han donc ko olu ka Siriki bagabaga ka taa don kaso la o de b'a to a bɛ Mama Sita furu kanu tɛ dɛ c'est-à-dire n tɛ denmuso fɛ nka n'i m'a furu n b'i sen da jinɛ wo dingɛ da la vieux blanc de y'a fɔ dɛ ne m'a fɔ dɛ an kun tɛ nin secret si kalama ni n kun do si an t'a si kalama vieux blanc nin nana fɔ yan ko Mama Sita somɔgɔw taara ale voir kaso la k'u ko ale ma ko vieux blanc ko an tɛ fɛ ka Maliki la k'u ye Siriki somɔgɔw ci ale ma k'u tilala ka taa ale yɛrɛ fana lajɛ k'u ko aw ma nin ko in kɛ Siriki ka a si kɛ kaso la dɛ an ma nin kɛ ka Mali kɛ Siriki la an ye nin kɛ a k'an denmuso furu film tourné la Mali la dɛ han wallahi hali yɔrɔ diɲɛ bɛɛ bɛnna kan ko Hindu film la ko nkalon bɛ tigɛ mais nkalon bɛ tigɛ Mali la hali ni Hindu bɔra o kalama siɲɛ o siɲɛ u bɛ plainte tigɛ maliyɛnw kama donc c'est-à-dire vieux blanc ka fɔcogo la Siriki Jabate taara kaso la pour que a ka se ka Mama Sita furu wa Siriki kuma filɛ dɛ wa n'i ma furu k'i bɛ sigi kaso la vieux blanc bɛ fɛ k'o de o message de b'a bolo k'a lase ma comme olu taara Ivoire i ko ka Siriki Jabate k'a bɛ bɔ don min na k'a taara e lajɛ ka cellule kɔnɔ bonya yɛrɛ dan y'o ye maa ka liberté don i bɛ ɲinɛ fɛn caman kɔ n'i ye kalo 3 kɛ kaso la maa caman bɛ kaso fɛ u t'a dɔn n'i ye kalo 3 kɛ kaso la n'a fɔra i ma k'i bɛ libéré sini bilahi hakili bɛ jigin fɛn o fɛn na o ye kɛnɛmana de ye hali n'a i ka miliyari kelen affaire de bɛ ɲinɛ a kɔ foyi man di ka liberté bɔ o ka liberté don a ma ɲinɛ i kɔ ka taa don i ka cellule kɔnɔ ka taa sara i la i ka tila ka taa o lasigi k'a kɛ komi e ye jeliba ye e de bɛ furu siri e de bɛ taa ni hɔrɔn ka woro ye ko Siriki n bɛ ladilikan min d'i ma n'i bɔra Mama Sita furu e ma kɛ Tumani ye vieux blanc do Siriki vieux blanc ma foyi kɛ nin bɛɛ Tumani n'a ka Siriki n'a ka famille mun nɔ de ka bilayi ne ko aw bɛ se ka taa nin lanjurutɔ in yɛrɛ ta k'o don a ka ko la mun na ko Siriki taara ale voir k'a bɛna a bɛ libéré sini k'ale ko Siriki ma ko k'a jija cogo bɛɛ la ko ka Mama Sita furu mais ni Siriki ma furu saba b'e bolo i t'a k'i ka naani n'a ye senkelennin den o donc moi là il va risquer qu'il miri il est dans le yɛlɛ de bɛ kasi de quoi a bɛɛ ala de kira jɛ e ka cɛ dɛmɛ e ka to cɛ dɛmɛni na ka taa kaso la e ka tila ka taa o cɛ wele cɛ yɛrɛ taara kaso la ko min na e bɛ tila ka t'o wele k'o lasigi o taara kaso la ko min na ko muso furu maa min n furubali y'i la taa kaso la n'o i y'o furu bilahi i bɛ laban Guantanamo n'i ye Mama Sita furu n'i ma laban Guantanamo i b'a hali Mali la ni Mama Sita tɔgɔ fɔra bari o bari la bɛɛ bɛ yen file
hali faransi deni tɔgɔ ye yan bɛɛ sɔrɔ ma fi non diɲɛ ka di dɛ bon comme Siriki ka taa furu i ta k'i ka naani na ye f'i bilen a dun fɔra ko sɛgɛlɛni bɛ se muso ko la cogo min na sɛgɛlɛni ka jugɛli ma ɲi dɛ favela ko bɛ cogo di lili ba an bɛ ɲɔgɔn bolo kɔrɔ ne ka cɛ bon bon sisan i y'a deli mobili la dugu ma a m'a d'i ma i nana kɛ kɛnɛ kan a m'a d'i ma bon sisan i bɛ mun kɛ juma de prochaine étape ye étape suivante ye juma de ye ka humilier ka bɔ don o don k'a traiter de indigne k'a traiter de malhonnête k'a traiter de sebe parce que ko sebe de don ko o suma t'a a yɛrɛ denw sɔrɔ ko bɛ suma bɛ maa wɛrɛ denw de sɔrɔ i y'a fɔ komi n daminɛ y'o ye maa b'o laban dɔn maa b'o laban dɔn n y'a f'i ye n ko nin tɛ namara ye walahi ni ala kun ye vieux blé sen fila ɲɛ walahi a kun bɛ maliyɛn bɛɛ kɛ sen kelen ye vieux kun bɛ maliyɛn namara égirile lanjurutɔ égirile a dusukasi ka bon lanjurutɔ bɛɛ tɛ kuma n'a fɔ cogo don parce que diɲɛ an bɛ tile min na bi i tɛ se k'i dalamaga n'u ma tɛ o ta ka to o da dɔ somɔgɔw kunna olu fana ka bɔ k'i buruja don o don baara tɛ maninfin na n'o tɛ n ye n ta fɔ n ye n ta kɔrɔ de d'a kan ne ni vieux blé de don ni namara tɛ dɛ n tɛ se namara ka kɛlɛ la n tɛ se namara ka diɲɛlatigɛ fɛn foyi la parce que namara bɛ se ko o ko la ko min na diɲɛ kɔnɔ senfilatigi tɛ se a la nka vieux blé ni ne kɔni kun ye e kun bɛ kɛlɛ kɛ de ko namara wotoro ou namara moto mais mobili namara ni mobili boli sen t'i kun e se kɛlɛ ko sen nugu e bɛ ambulance minɛ cogo di i bɛ accélérateur digi cogo di i bɛ fɛrɛ minɛ cogo di mobili ka taa d'i ma i ka t'i sen to kɛlɛ kari ka na ko lase maaw ma ye a ka fɔ ko tumani n'a somɔgɔw k'o ye vieux blé kɛ namara ye k'a sɔrɔ maa si m'a lawuli k'i kɛ namara ye Rajali i ta in tɔ fɔ an ka taa n ka video in tigɛ parce que ne ma sɛ d'a ma a ye n kɛlɛ ah donc e taalen sɛ duuru min dir'e ma sɛ duuru min dira ne ma ne taara n'o ye n ka denbaya la parce que ne halala de an kɛlɛla Dunukɔrɔ de nɔfɛ Dunukɔrɔ duuru o la n y'a mɛn bi ko vieux blé fɛ ka ɲini ni convocation ye n content na ah donc k'a ye convocation tigɛ kama k'a ye convocation tigɛ kama a taara n ka so a taara n ka so ko mɔgɔ dɔ y'a fɔ a ye ko ne bɛ don n ka so ko n bɛ bɔ ko n tɛ kuma mɔgɔ fɛ n y'o mɛn filanan a taara radio rampart la bi a taara radio rampart technicien ɲininka ko convocation b'a bolo ka di Rajal ma ne dun bɛ baara la yɔrɔ min na n bɛ baramuso de kɔnɔ bi n filɛ sigilen yen Burama Konate ka studio kɔnɔ n bɛ yen de Burama Dunbiya Rajal n bɛ conseil kelen di ma ni n'a nana ni convocation ye n'i m'a minɛ ka a se filanan min ma n'i m'a kari ni ala ni kira cɛ n tɛ n da don i da la fo ka diɲɛ wuli a ka mɔgɔ ci ma dɛ min bɛ taa convocation di ma nka n'a y'a sen kelen senjuguden ta k'a saba ɲɛfɛ ka taa k'a bɛ t'i ɲini ni convocation n'i y'a minɛ a sen kelen kari vieux blé ŋaniya bɛ batterie chargé vieux blé bɔ ye forontobali de bilahi vieux blé ŋaniya bɛ batterie chargé ni courant tigɛlen n'aw baara a ye vieux blé wele a k'a ka fili juru sɔrɔ a b'o baara kɔnɔ bilahi courant bɛ na cɛ ni ŋaniya a bɛ batterie chargé Rajal n'a seri ma ni convocation ye a minɛ a se min ka ɲi i k'o kari comme ça a bɛ fofo a jukuna kan i y'a mɛn i ɲɔgɔnna taamakɛla tɛ ka taa mɔgɔw ɲini ka convocation di u ma dɛ walahi halisa se kɛlɛ de b'i la kɛlɛ ni min b'i n'i bɛ k'i démerder n'o ye dɛ Rajal i b'o kari de n'o kɛra a daga kisɛ bilennen bɛ n'i yɛrɛ tɛ da kɔnɔ e de y'o ye kuma ka di e ye c'est comment n'a seri bara ni y'a to yen ani se ɲumanin kelen min b'a bolo n'a segira a ka so a t'i to yen dɛ wala yɛlɛfɔ tɛ nin n bɛ ka sɛbɛkan de f'i ye n'a seri bara sen kelen min ka ɲi n'i y'a to yen n'a n'o segira walayi a t'i to yen dɛ namara ka kɛlɛ tɛ ban dɛ lanjurutɔ ka kɛlɛ tɛ dan soda la wa a bɛ taa jusqu'au bout donc pour que i ka se ka lafiya dɛ sen min ka ɲi e k'a minɛ dɔrɔn i ko ngɔlɔ k'o kari n'i sera ka bɔgɔti ka bɔ a la yɛrɛ i b'a bɔgɔti yan'a ka tila o massage n'o fɛnw na walahi a bɛ ɲinɛ i kɔ nka n'i sigi tan n'a taara convocation d'i ma ka segin n'a sen kelen
ite lafiya bolo bilen ne men namara doni namara ka kɛlɛ ma kɛlɛ kɛ cogo de fi ma don trop no siti ni yɛrɛ tɛ fɛ ka jugumanga la gonye busan jam ba dɔ ta yiri kɛnɛ dɔ tigɛ ka busan i ka janya n'a ka bɛ gɛrɛlɛ ka saba ɲa a kɔ la kana ɲɛ dɔ i la dɛ ni ye nin toléré bila cɛni ɲɛ bɛ don i la wa 1 2 3 hali ni y'a tɔgɔ fɔ ko bonjour a bɛ taa convocation tigɛ ka d'i ma ne dun ɲɛ bɛ arajali la cogo min na vieux arajali b'i ta ka ni arajali y'i sɔrɔ bilayi n'a y'i ta i tulo bɛ kalo 3 de kɛ wala i tɛ foyi mɛn ni fiɲɛ tɛ n'u ma lampan gulo i kɛrɛ la tilegan fɛ i ka sibiri dan ku la ni arajali y'i dasi hali terrain ka tɛmɛ kan o ka fisa arajali k'i walo n'arajali y'i walo n'i ma lampan ta ka gulo i kɛrɛfɛ tilegan fɛ i k'a fɔ ma ko tu sabula i tɛ yeli kɛ cɛnin bɛ fɛ ka ɲɛ don i la dɛ arajali kana o tanda ma n'a sera i ma walayi sansi bila dɛ i taara arajali sɔrɔ a t'a ka so e bɛ arajali dɔn arajali kɛlɛ kɛcogo n'a sera i ma sen kelen in kana bugɔ kana nɛni sen kelen min ka ɲi dɛ e k'o kari ka bɔ i ma nin n'i y'o kari sisan an bɛɛ bɛ lafiya jugu sago ŋaniya jugu tere jugu e tere ma ɲi f'i ye bilen n bɛ bi ta tigɛ ta n bɛ bi ta tigɛ ta n bɛ bi ta tigɛ ta ni kolokolo jamana an faso kɔnɔ an t'an bo ci an t'an gudu an t'an banangu an tɛ banangu an t'an gudu han ka nɔrɔ waliden na ten dɔrɔn ko ka mobili di e ma e dun yɛrɛ jɛli kɛlɛ dununkɔrɔ nɔfɛ dununkɔrɔ dangadi o de la cɛni kunkolo kelen ko i ko dununkɔrɔnin dɔ kunkolo han non vraiment jamana in c'est à dire maa tɛ maa dɔn bilen quoi cɛni k'a jigi da e ka o dɛmɛ ka tila ka n'i sigi ko n'i t'o o sigi a faden kɛnɛ kan
mama sago, mama sago, ala sago, mama sago, ala kana shiga jugu sago, anga fanu sago, anga numaga sago, malira pu sago, ala kana shiga jugu sago, Mali Senegal, Guinée, Bobo, Paris, Abidjan, Maroc, même Dubaï, on est confirmé. Il a pris assis, en effet, belle Nagami. Belle protégée, Pissansi, Pissansi, oh my, Pissansi, Ivan, Pissansi, my, Pissansi, Pissansi, my. Como dirige Pissansi, my. Agero, 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 for the Toro, yeah. Agero, agero, gonna be the gonna, yeah. Lili batidi de big respect sa bele mini ambe bita tigetam on tay wakati ngodi ambe tele flage tuguni bada aya to da fashiku